Hi everyone, gue Aston and you're watching Single Origins Podcast. Tamu hari ini adalah roaster sekaligus barista berprestasi yang cukup terkenal di dunia kopi nasional. Awalnya dia meneruskan usaha pastry, bakery dan pastry milik keluarganya. Namun seiring tumbuhnya passionnya terhadap kopi, khususnya di bidang roastery, dia mengubah arah bisnis tersebut jadi A Roastworks, sebuah roastery dan specialty cafe yang dia kembangkan dengan penuh dedikasi totalitas. Penasaran cerita lengkapnya? Let's welcome Andrew Tandra to Single Origins Podcast. Thank you. Bro, thank you for coming. Thank you for being our season finale guest. Oh, really? For season 2, yes. Oh, Season 2. Season 2 Every finale. season 8 lah 8. guestnya ya. Kalau kebanyakan juga nggak ada breaknya. Ya. Oh, ini udah season kedua. Udah season kedua, bro. Nice. Kayaknya juga masih banyak lah tamu-tamunya sebenarnya. Of course, definitely. Yeah, last week we did Kemal. Kemal. Yeah, I saw. so hopefully that episode will come out this week. But happy to have you Thank you. this season. The reason why I chose season finale because ya biasanya kalau kita ketemu ya banyak lah ya. Always. So it's a nice day today. So we'd love to hear from you, bro. I know maybe 70% of your story lah ya. Which yeah, I think it's whenever kita ketemu juga kita juga Always lumayan catch up, ya terbuka ngobrol terus dari dulu dari masa pandemi ya kita benar-benar we hung out quite a bit during those times. And it's good to hear your story and as you know istri gue juga orang Medan asli jadi very familiar with your family business juga gitu. And my wife also loves your family's products juga dari dulu. So if you don't mind, let's start wherever you'd like to start about your coffee career and maybe things that lo mau sampaikan juga ke barista-barista generasi baru. Iya. Itu sih banyak kayaknya. Kalau generasi karena kalau teman-teman kita sendiri pasti udah banyak tahu cerita gue how I started my career and stuff. But yeah, basically I studied kalau mau diulang lagi I studied food science Di Belanda ya, bro? di Belanda, S2-nya di situ, balik ke Indo. Makanya kalau kita ngomong background story, I was pretty lucky to have my parents as my parents because they had a bakery. Otherwise, gue juga nggak bisa lanjutin ini kan. Jadi bonyok gue punya bakery, and then they wanted to open a cafe. They wanted to open a Iya, cafe. mereka dulu, nyokap gue yang mau dulu. Terus kayak, Drew belajar coffee lah, Drew. Oh iya? Because my brother wanted to learn coffee. Oh, Terus lu temenin which one? lah. Yang betato. Yang si Yang Aldrich. Betato. Oh, Ya. sebenarnya nyokap lu minta dia yang belajar. Dia, Oh. terus bang lu temenin lah. Dia pernah Awalnya lihat gua- kayak ini ya, barista-barista yang tato-tatoannya. Mungkin udah lihat. Kayaknya cocok nih yang kedua ya. Turns out malah gue yang kejeblos sampai sekarang. Gue malah, I don't have anything. Iya. Iya, jadi kayak gue disuruh temenin, and pas gue belajar Waktu di itu apa? ABCD. Ambil ABCD. Oh, oke. ABCD. Berdua. Oh no, he took it first like 2 weeks before me. Dia ambil dulu. Oke. Dia ambil dulu. Habis itu gue Nah, kenapa nyokap lu minta temenin adik lu? she didn't trust him that much. Kan bandel ya, lebih bandel lah, lebih rebel dari gua, anak kedua, bro. Anak kedua lebih rebel. Jadi kayak, ya bener, lu mending perhatiin deh, lu temenin gitu. Karena Bener nggak dia belajar? Ya? Jadi rencananya itu dia mau adik gue lebih di depan, and then I'm behind of the scenes lah gitu. Sambil ngurusin bakery juga, karena waktu itu gue juga masih ada plan untuk terusin bisnis bakery-nya kan. Gue mau lanjutin B2B segala macam lah. It was already running. Kita jual kita B2B kita ke one of our first client, Publik Cafe di Elang Laut. Zaman dulu banget lah. Zaman dulu banget. Terus udah gitu pas gue belajar di ABCD, turns out it's a nice food science, easy gitu. Oh, karena lu ada background food science, jadi lu ada nyambung gitu ya. Nyambung banget. And it's an easy. Kalau kita kan ngomong extraction kan, water and coffee, terus ada chemical compounds di dalam. Jadi kayak buat gue kayak anjing gampang dan cepat.
cepet. Lu salah ya bikin lagi, kayak tadi bikin lagi. Iya. Dan ini gimana itu cepat. Gitu. Ya namanya science kan banyak trial and error kan sebenarnya. You get data, ya lu nyoba, lu collect data, lu ulang lagi, see how lu bisa. Benar. Make it better lah. True. Jadi kita tuh, gue kayak fell in love with coffee ever since then. Kita beli mesin kopi di rumah second. It was a very cheap VBM ya. What? 10 mil? Yeah, dude, our first coffee machine was a very cheap Ascaso. Iya. Even that one yang sebelum lu, misalnya lu bikin espresso ya kan, terus lu mau steam gitu, lu harus pencet tombol dulu nunggu sampai lu bisa bikin steamnya. Apa tuh waktu itu cuman one boiler ya, single boiler. Masih single boiler. Kayak 2 boilers kayak diintroduce benar-benar dijual banget di era 15-16 ya, 2016 ya. Oh iya. Sangat kayak ini 2 boiler nih gitu. Iya. Sekarang mah udah wajar 2 boiler. Bener. Wajib gitu 2 boiler. Bener. Those are the good days ya. Terus gue bikin kopi di rumah, bener-bener ngulik, terus kita tuh really have to thank Barista Hustle. Ya. Ya, waktu itu masih free. Matt Berger punya website masih free, and gue belajar banyak banget di sana sih. Espresso fundamentals-nya, diajarin dose, yield, time, extraction, TDS, terus kita beliin refracto kan. Belajar aja di rumah gitu, belajar, and then we open a cafe dulu namanya masih Papa Mama guys. I think if you guys remember, I was inside a bakery, my mom's bakery. Ini kita ada jual makanan, the cafe, but as the time goes by ya, I realized that branding tuh penting gitu. Apalagi pas ada roastery, makanya 2018 kan roastery buka. 19 kita change our branding gitu, dan itu tuh works very well for our coffee gitu. Karena kayaknya branding tuh, I think I learn a lot from you lah. Kayak lu harus jelas gitu. Lu bakery ya bakery, cafe, roastery, it's hard. Roastery and cafe masih bisa slashing. Iya. Karena masih satu produk lah. Masih satu produk coffee gitu, roastery and cafe judulnya. Tapi kalau udah bakery is hard, and I realized it during pandemic. It hits us hard lah. Kita waktu itu bikin live IG, me and Aston, where we talk like hours talking about like how we survive and this and that. And jadi jelas tau gak sih kayak somehow kita harus gue lumayan thankful sama pandemic sih. Jadi karena produknya jadi mengerucut, Aerosearch jadi lebih Aerosearch gitu, kayak ya udah gitu loh. Dan akhirnya Aerosearch sampai sekarang we're doing our business like this just because our love for the coffee, good coffee definitely. Kita doing B2B, retail, those two things. Kelas belum lah, capek dude. Iya, pasti dulu butuh space-nya, sama lu butuh ini lagi kan kayak manpower dan lain-lain. Pengajar segala macam susah sih. Nah, can you give us a little bit of background on your, like lu mention sebelumnya your family business gitu. Karena kan your family business sebenarnya roots-nya cukup deep lah ya gitu. Karena ya emang benar-benar asli dari Medan, and obviously your mom buka cabang di sini kan, pindah Jakarta mungkin udah cukup lama gitu. Cause I feel like itu juga an important part of your identity sebelumnya ya kan gitu. And I feel that udah ngobrol sama lu cukup lama, kayak your mom plays a big role in your life ya kan. Can you tell us a little bit about that? So Papa Mama was a bakery that opened in Medan on 1987. Gua nggak even belum lahir waktu itu. Itu dari my mom's akong side, ya akong gua. That's why I owe him a lot actually. I owe him a lot for everything. Dia open this business together with my mom and my uncle. Om gua ambil food science di Taiwan. Balik dari Taiwan, buka lah ini. Makanya gue tuh dipepet kuliahnya itu. S1, S2-nya kayak bener-bener lu, ini kunci sukses gitu. But that's the truth, because you learn everything lah. Lu bener-bener learn from the ground gitu, lu ngerti gitu. Then kita buka di Medan, it was if I remember the stories my mom told me, it was pretty huge success stories. Tapi thanks to my dad, tahun 93, he decided to move to Jakarta. Cause dia orangnya, gue nggak banyak cerita tentang bokap gue ya, karena biasa lah kalau kita anak laki-laki sama bokap nggak gitu deket ya. Tapi one thing that I have to thankful for him, that he orangnya nekat. Orangnya tuh ada willpower gitu, nekat gitu, kayak dia bilang
dia mau ngubah nasibnya. Karena kalau di Medan itu kan judulnya dia seorang mantu laki-laki nih kerja dapat duit dari mertuanya dan kayak somehow dari iparnya, adiknya nyokap gua. Kayak dia punya ideologi as a man tuh kayaknya gak dapat gitu. Gua nggak bisa kayak gini gitu. My dad was an English teacher. Banyak ngajar dulu. Sampai sekarang masih ada muridnya. Oh wow. Kalau ke toko roti gua nih, masih panggil sir gitu. Masih ada tingkahnya, ada dulu pindah Jakarta. Panggil. Ngajar di Sutomo dulu, sempat ngajar Sutomo, ngajar Tribukit gitu lah. My wife went to school there. One of the most popular, if not the most popular nomor school. Satu lah di Medan lah. Bokap pun dulu ngajar di sana gitu. Jadi banyak muridnya. Bahasa Inggris? Inggris. Kok bisa? Dia memang sastra Inggris kuliahnya. Oh, wow. Gila dulu. Oh iya. Gue dulu kalau kecil ya, thanks to him juga sih, makanya Inggris gue ya, pretty fluent gitu. Yeah, very, very well. Lu orang liburan gue begini sama dia bro. Dipaksa ngomong. Rotan sama buku gitu. Lu like no way out. Orang liburan pada keluar main basket di lapangan itu nggak, me and him. Ada satu buku ya, we learn like for an hour every day like holiday, nggak ada holiday lu free. He doesn't care anything about any other subjects. Misalnya kalau nyokap kita kan mat nih. Mat of course, like mat. Nggak, bokap gue nggak, Inggris. Oh, his pride. Well anyway, and then bokap gue pindah ke Jakarta. His willpower is crazy, and then dia move ke satu daerah namanya Muara Karang, which my HQ right now. Of course. Karena dia somehow berpikir bahwa gimana cara pindahin brand Medan ke Jakarta, ya ke tempat yang banyak orang Medan yang di Jakarta Of gitu. course. Banyak ke tempat orang Medan yang di Jakarta, dan Muara Karang itulah fluid di mana orang Medan berkumpul. Little Medan lah, I would say. Sampai sekarang. 1000%. Mungkin lu ke sana, kayaknya udah bukan bahasa Indonesia, dia speak Hokkien. Langsung udah Hokkien aja gitu. Tapi seru. Otentik, very otentik. Di situ orang Hokkien semua. Jadi pindah ke sana, puji Tuhan, dari situ buka cabang kita buka di Mega Mall Fluid, Greenfield, my HQ right now. Terus Citra 2, Citra 6, Palem, sempat buka di Barito, gue masih inget banget. But that was a huge lesson for my dad. Kita tuh ada gagalnya, kayak itu tutup, dan gue ngeliat bokap gue tuh pas buka dia happy banget. Wih gila, kita bisa tembus Jaksel gitu. Tapi when it closed down, it was like a lesson learned. He was sad, tapi kelihatan kayak kakinya belum kuat gitu untuk kayak buka branch sejauh itu gitu. Terus udah sih, I think sampai sekarang kita masih menjalankan itu, tapi I think it's still being run, it's still being run by my parents sampai sekarang. Gua nggak mau ganggu apa yang mereka senangi lah ya. Let them work lah. Tapi for sure, kayaknya kedepannya nanti gue benar-benar mau rapikan lagi. Papa Mama will become a bakery again, like solid bakery again, like bakery only. Tapi kita benar runcingin gitu. Just like what we see right now, bisnis tuh benar-benar harus jelas sekarang. Ya nggak sih, nggak bisa lu kayak yang toser bas, misalnya toko oleh-oleh ya bisa banget, itu banget. Kalau bisa bikin toko oleh-oleh mah bagus banget. Cuman kayaknya kalau gue lebih prefer specialized gitu, kayak cek gitu. I think if you wanted to make a business yang banyak ya, maksudnya SKU dan dari mana-mana, lu benar-benar harus mainnya volumenya gila-gilaan gitu ya. Mungkin less profit, volume gila sih. Volume ngeri jadi banget. Bener kata lu, kayak kalau tanggung-tanggung tuh nggak bisa. Sekarang dulu bisa, sekarang jelas lu mau main murah volume. Lu mau main high-end ya udah main quality aja, bener-bener enak, no mistake, ya udah nggak apa-apa gitu. Same like coffee I think. Yang middle yang nggak jelas marketnya juga sekarang susah. Mending main high end sekalian gitu. Kalau yang murah lu mau ngadu sama those commercial chains, nggak nguber pak. Nggak nguber. Kecuali duit lu kenceng. Ada injection, itu lain. Lu lawannya kayak gitu ya. Lu harus lu ada visi di belakang, lu bisa jalan. Tapi kalau lu sendiri organik, mati sih. Susah. Nah, itu. Very difficult. But Papa Mama, I think story about Papa Mama is like that. I grew up there. Gua sampai, I think all my childhood friends know my name as Boti. Not the Boti now. Tapi karena dulu tuh ada iklan sari roti Boti. Jadi ada second line sari roti namanya Boti. Dan ada desa, lu masih ingat gak sih Cu? Karena gue anak tukang roti, bos roti gitu. Jadi sampai sekarang, jadi all my childhood friends sampai kuliah tuh manggil gue Boti, unless the friends in the coffee industry rarely knows that. Tapi teman-teman sekolah gue, I grew up eating bread sampai gua punya baju sekolah. Jadi
dulu tuh ya toko ya, oven gua tuh di bawah, lantai 2 tuh kayak ini tuh gantungan jemuran baju tuh. Tapi di bawah sini tuh oven. Jadi my bread, my shirt, my uniform. Wangi dong, iya, wangi roti manis gitu. Gua kayak gila banget loh. Iya. Itu typical banget sih, kayak bisnis orang Medan nggak sih? Typical banget gitu. Pasti di rumah mulainya, terus specialize in one thing. Terus lu belajar di toko, lu belajarin malu di toko, malu kayak ngajarin lu kayak buka buku mat tuh di toko gitu. Bener. Persis childhood gua lah. Gitu. Yeah, so that's where the nickname comes from. Interesting. Boti. Gitu. The hell. Terus, let's see, lu, and then you went to school di Belanda kan, for food science gitu. So you did both, S1, S2? Nggak, S1 gue di Indo, di EPH. Oh, oke. Tapi food science juga. Food science. Justru di UPH lebih murni, kayak ya food technology, kayak teknologi pangan. Oh iya? Kalau di Belanda tuh gue ambil major namanya Health Food Innovation Management, HFIM. Jadi dia HFIM namanya. Jadi kayak it's a combination of multidisciplinary skills. Jadi dalam 7 semester itu gue belajar food science, consumer behavior, entrepreneurship, lab protocol, health claims, European food law, sampai terakhir apa gitu gue lupa. Itu digabung. Nah tesisnya gue gabungin, kita harus either pilih salah satu. Intinya kita gabungin 7 skill itu. Buat bikin final project. Jadi spesifik ya food business lah ya, yang lebih scale. Ya, lebih bisnis lah. Ada food science-nya juga, tapi lu diajarin gimana sih bikin bisnis makanan gitu, yang sehat gitu. Ya sehat, tapi lu mau bikin yang sesuai standar Europe. Karena Europe strict banget, Jack. You can't say this water is healthy. Gak gampang. Gue harus kayak apa nih klaimnya, banyak pasalnya segala macam, gila sih. Unlike in the US ya, US kayak pretty easy gitu. Di sini apalagi lu jangan ngomong sih. Kalau di sini sih sembarang sih. Lu mau ngomong ini sehat juga boleh aja. Di US tuh susah-susah gampang sih. Iya. Banyak triknya aja sih. Banyak gitu. triknya aja. Banyak ada sini sananya yang for example, waktu gue selalu ingat kalau di Belanda tuh, kalau di US you can say whole grain is healthy. Di Belanda whole grain is good for fiber, bla 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 bla, whole grain bread ya. Whole grain, pokoknya anything whole grain lah. Nah, di US diakalinnya karena whole grain healthy, berarti popcorn is healthy. Because popcorn using the whole grain, right? Tapi kan lu makan pakai butter. Iya. Itu yang kita. Bener kan ya, banyak gini-gini kan ya, banyak tuh. Asal gini lu bisa klaim ini, asal gitu lu bisa klaim ini. Yes, itu banyak klaim. Kalau di Belanda wah nggak bisa sih. Makanya lu ke supermarket di Amerika sama supermarket kayak di Eropa tuh beda banget. Beda banget. Gitu. And I think that waktu itu juga gue hampir nggak pulang kan, karena jurusan itu tuh most wanted subject waktu di Belanda. Jadi tuh kayak kok bisa? Dulu tuh nggak ada jembatannya. Ini tuh jurusan gue jembatannya lab sama marketing. Kan nggak nyambung dua orang ini. Iya. Lu pernah di Unilever kan? Iya. Kalau lu di marketing, lu sebel banget sama orang lab. Iya. Karena they're very saklek gitu. Iya, bener. Kayak lama. Dan mereka tuh, ya kan orang lab gitu. Ya ini harusnya gini, hasilnya gini nih. Tapi kita itu bisa ngemas bahasa mereka supaya bikin orang marketing ngerti. Bener. Orang lab juga nggak suka orang marketing karena menurut orang lab, lu asal jualan. Enggak, kita bisa ngemas market ini ke sini. Jadi temen gua, sebenarnya angkatan-angkatan kita lah, lulus tuh udah kerja langsung Unilever. Iya. Pasti ada dapat posisi ya. Iya. Sampai sekarang teman-teman gua tuh masih di sana, stay di sana, professional ya, bener-bener gak balik, including my ex. Karena specialized ya, maksudnya udah bener-bener kayak ini dibutuhkan dan ya ada space-nya untuk regeneration gitu. Jadi that makes a lot of sense. Dan di Belanda tuh kerja lama aja, kayak nggak di sini kayak 1-2 tahun cabut nggak. Yes. Di sana tuh kayak 5 lah paling at least. Iya. Lu harus bangun karir sebagai profesional kan di sana. 8-10 tahun, kayak kalau udah lewat 5 tuh udah kayak udahlah seumur hidup gitu. Udah situ aja. Gitu. Unless lu bener-bener dapat tawaran yang nice, caw. Ya. Tapi ya beda lah, di sana juga pasti kompensasinya sama quality of life-nya kan beda. The best sih. Gua kadang kalau lihat politik Indo tuh rasanya nyesel pulang, bro. Belanda sih enak sih menurut gua. I used to have an ex-girlfriend from there kan. So I've been there a few times for long periods of time. Pernah LDR sama
Apa ya? It's a lovely Kayak city. konsisten aja ya. Konsisten. And itu kalau lu bilang US is country of freedom, gue nggak setuju. Belanda. Lu boleh ngapain aja asal nggak ganggu orang. Itu prinsip banget di sana. Lu mau minum, lu mau nyimeng, mau apa, pokoknya jangan colek orang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beneran kayak it's okay. Lu mau drinking like crazy, it's fine. Iya sih. Jangan ganggu orang. Makanya kan kalau weed, you gotta sit down in the coffee shop, and then you finish your blunt, and then you go out. Lu kalau di tengah jalan lu begini terus lu colek orang ya, lu polisinya colek lu langsung. Ini nggak apa-apa. Tapi kayak apa ya? Gue juga lihat even not Amsterdam ya, kayak ya back then my exes punya family kan tinggalnya di suburb ya. So nice. So nice. Suburbnya tuh terbaik, bro. Super chill, everything's rapi, kayak danau-danau kecil-kecil, ada bebek-bebek. Very structured. Udah jelas pokoknya di sana. Makanya bokap gue pas jemput dia bilang, ya memang Drew, kalau lo bokap gue yang jemput gue, suruh gue pulang by the way. Gue sebenarnya udah gak mau pulang. Oh iya? Bokap gue datang. Oh bener-bener jemput, datang. Iya, graduation dia datang, dia ngomong, Drew pulang lah. Dia bilang kayak, kalau papi nggak ada bisnis, nggak ada apa-apa, ya lu nggak apa-apa di sini. Tapi ini, ya papi udah bikin ini buat apa? Katanya, lu nggak ituin. Gue bilang, ya well, tapi gue sekarang, kalau debat sama dia, lu suruh gue pulang buat apa? Gitu. Sekarang kalau debat kayak gitu. Man dulu tuh, gue tuh bener-bener ngerasa karena di Belanda tuh lu hidup bener aja, stabil. Lu kerja aja, makan kok. Bisa punya family kok. Mobil, family, rumah, selesai, bisa. Kebeli kok. Meskipun ya apa tuh pajaknya gede. Tapi tetap aman. Aman banget. Karena rasio pendapatan sama pengeluarannya tuh gede. Lu masih ada bisa saving yang lumayan banget gitu. Dan lu ketika bayar pajak, if you have a kid, your kid definitely sekolahnya murah banget. Bukan murah, it's like medical sama sekolah tuh hampir medical hampir gratis. Terus udah gitu, yang gratis ini train. Gue kan kalau ke luar kota bayar kereta ya gitu, kayak sedih bro. Gue di selatan di Maastricht gitu, Venlo, yuk mau potong rambut misalnya ke Amsterdam, jauh bro, udah 500.000 duluan mau potong rambut, gila gak sih? Kan sinting gitu bro. Kayak kalau di orang gratis over weekdays, kalau weekend diskon. But pajak lu bener-bener rapi. Kayak bener-bener kepake gitu. Betul, the tax kayak, is huge. It's huge. Like what, 50-60%? Kalau lu udah, kayaknya kalau gaji lu goban per year, up beyond goban per year, lebih 50.000 per year, itu tuh mau 50% ya? 40 something, start 36. Sedap. Tapi lu hidup tenang. Jalanan mulus. Duit pajak lu tuh kelihatan lah it's being put to work most of the time. I think it's quite lumayan sih. Gue juga dulu discuss sama my ex kayak living there is not bad at all. Like, really? Livable banget. Tenang lah. So, abis lu obviously lu disuruh pulang balik gitu, and then lu di ABCD ambil apa? All the full course, everything. Gitu. All full course, I think. All full course. Sampai roasting juga. Roasting nggak? Roasting kan tahun 2017-18 belum ada. Gue roasting tuh ambil di ABCD pas Kemi Hu datang, master class. Kemi, So after I learned roasting for almost a year, Kemi came on 2019. Gue baru roasting setengah tahun kayaknya deh. Setengah tahun Kemi came, and then I took the class. It was amazing. Kemi tuh amazing sih, roastingan yang itu gue belajar bahwa kayak jalan lu roasting tuh, cara lu roasting tuh bisa beda satu sama yang lain. Approach-nya beda, tapi misalnya banyak jalan menuju Roma gitu. Kayak lu mungkin dia nggak satu idea sama lu, tapi Jack barangnya bisa enak gitu. Dan sampai detik ini kalau Kemi bawa coffee, gue kayak, man this is good gitu. This is good gitu. Jago sih. Yang belum tahu, Kemi is Coffee Judge ya. Coffee Judge zaman dulu ya. Kayaknya sekarang sampai sekarang masih. Tapi jarang-jarang. International kayaknya. Masih sih. Udah jarang. Kemi now. Makanya gue lihat dia loh. Like banget loh. Tapi zamannya mungkin kalau di Hong Kong masih. Iya. Hong Kong masih ya, karena di rumah dia kan. Kemi is a coffee judge, used to tanding enggak sih. He rose for competitions as well. He coached some of the competitors. He lives. She's OG sih. OG lah, tua banget. Ya sama mungkin satu angkatan sama Henry kali ya. Ya. Lama banget zaman Matt Berger, bro. Iya. Masa bener. Ya.
Dia ngejudge Pipit Licata kok. Dia dulu ada works for coffee brand atau coffee namanya 18 grams. 18 grams. Yeah, right. Dia udah sekarang Kemi yeah. sekarang udah bikin gelato shop sendiri namanya Hush Hush. Oh, ya kayaknya gue pernah denger deh. Tapi gue nggak tahu nama roasternya masih tahu apa enggak. Masih kayaknya deh. Oh, iya. Oke. Ya 18 grams 18 ya. grams. Udah zaman dulu dah. Dulu pas ngajar gue dia masih di 18 grams. Yeah. Sekarang udah buka gelato shop and a roastery. Hush Hush. I don't know if it's still there or not, but yeah, I've heard of Hush Hush before. Yeah, I've heard coffee's good. Still there. Yeah. She's OG, man. Yep. Even before Capo, before Mike, yeah. Dia 2010-an awal, 11 12, no? Iya, dia OG banget sih. Yeah, she used to be one of the highest decorated judges juga sih zaman dulu. Dulu pasti ada. Pasti gitu. ada. Pasti sekarang ada. udah jarang aja. Ya udah lewat kali ya, masanya capek juga. Interesting. Oke, jadi lu belajar roasting dari dia lah most of it. Ya, gue pertama definitely ya Stefan lah. I have to mention Stefan all the time. I think everybody knows her. Stefan was my first consultant because I was Stefan's client and then there was an incident where the coffee didn't came at all. Greennya Stefan ketahan, bro. Oh. So I keep nagging him. I kept nagging him. Gue bilang, Mang, coffee dong. Gue single origin abis nih. Stefan muak kan. Udah lu roasting sendiri aja lah. Dan then my mom pas juga. Dulu kapan mau roasting sendiri? Beberapa kayak hari sebelum sudah gitu, dia bilang kapan mau roasting sendiri? Gue bilang, gue yakin, kita baru 2 toko rumah ya, masa udah coba aja lah, nanti kan juga bisa supply, dia bilang gitu. Kalaupun enggak juga kan better quality coffee juga di tempat kita, dia bilang. Wah, gue sih don't mind, I love ngulik gitu, gue suka ngulik barang gitu. Oh ya udah gitu, terus gue bilang sama Stefan, ya oke, lu ajarin ya, iya gitu. He put a bet on it, and then somehow ya beneran emangnya kalau gue dapat mesinnya nih. Lu ajarin ya, bener, gue dapat second hand machine kan, ceritanya dulu di Upo. Masih ingat Upo Coffee? Andres? Sounds familiar. Andreas sounds familiar. Andres. Iya. Ya, Upo dulu di Pick. Itu mesin gue yang pertama itu baru dipakai sama dia orang 8 bulan. Was a good deal, a sweet deal. 460. That's a nice one. 8 bulan, mesin 8 bulan. Probet? That's a really first good deal. Gue bilang ya udah sekian. Gue terima beres diantar ya? Iya. Oh, let's go. Okay. It was a pretty good deal. Yeah. That's nice. Nyokap gue kayak put a bet on me ya. Lu was it 5 kilo? 5 kilo. Lu gak berani nyicil sama mami. Wah, gue gak bisa ditekan gitu. Ya gue oke, gue gitu. Ya udah gitu. Dah itu roasting, Stefan ngajarin gue. It was like a cheat code lah. I kept saying to everyone like shortcut lah. Jadi gue gak buang banyak greens. Jadi Stefan kayak udah ngajarin satu pakem di mana tuh more or less segini lah. Cara pakai mesin itu kira-kira gini. The rest lu mau ngulik sendiri, lu ngulik sendiri. Gitu. Tapi it was a pretty nice shortcut for me. Gitu. Habis itu ya Kemi, terus gue ambil online coursesnya Scott. Of course when he came I took it again. Rope hose. Oh, he's an OG. Yeah. He's the roasting OG, I think. Yeah. Iya nggak sih? Old school. He's roasting god. I think kalau orang-orang mau belajar roasting, buku Scott Rao menurut gue tetap jadi pakem utama ya, nomor 1. Kayak lu belum ngerti apa-apa, bacalah buku Scott Rao. Kalau lu baca buku Rope Hose duluan, lu bisa kebolak-balik. Karena Rope Hose bolehin lu apapun. Oh ini boleh, itu boleh. Tapi lu harus, menurut gua, ilmu mereka tuh kalau kata orang kan berkebalikan. Tapi gue bilang tuh justru kayak saling ngisi. Lu harus pakemin dulu basicnya. Nanti kalau lu udah mulai menjalani kehidupan lu as a roaster, then you read Rope Hose books. Jadi lu kayak lebih pliable, lebih flexible. You think there's another way to achieve a good coffee gitu loh. And then banyak sih, cuman Kemi, Scott, Stefan, Rob, roasting class yang gue ambil itu. Kayaknya one of the first people we learned from for roasting is that Mexican guy. What's his name? Diaz? Something Diaz? Manuel Diaz. Yes. Sampai sekarang masih ngajar kok. Masih kadang datang ke Indo ke Two Tigers Coffee Lab, Awi Coffee Medan. Di situ ngajarnya kadang. Oh iya? Yeah, sometimes. Manuel Diaz. Yeah, I haven't seen him in a long time. Oh, he's an OG. Yeah, he's an OG. Robusta R grader. Yeah. Yeah, he's an R grader. Okay, and then once you started the roastery gitu, obviously lu awalnya kan you supply your own cafes kan gitu. And then eventually
How did you get from supplying your own cafe terus next stepnya ke B2B? Karena pasti ada ininya dong, ya kan? Jujur itu, I think puji Tuhan banget ya. Benar-benar, if people ask me that question, I don't know the answer. Like maybe it's God's plan, God's blessings. Tuhan, semoga kayak selalu bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena nggak tahu, karena siapa gua gitu waktu itu kayak roasting. Tapi puji Tuhan tuh kayak mulai dari retail. It's a word of mouth lah. Orang suka gitu, customer retail suka balik, and then it went everywhere. And then I had to thank Four Chambers, my friends. Di situ juga karir kita sama-sama naik karena kita mungkin saling isi atau I learn a lot from my friends, from Stefan, Chris, Edo, in terms of business, in terms of roasting. Sometimes gue juga discuss sama mereka. Terus we got trust from our first client. Salah satunya tuh Plunge. Plunge tuh sekarang jadi toko pizza sekarang. Sampai sekarang masih loh pakai kopi kita. Di Kemang, Pondok Indah. Blok M. Blok M ya? Singapura. We went there. We did? Iya, benar. Oh, Row 9. Row 9, iya. Okay. Dulu di I Puri think I've heard of dia. it. Oh, yeah. Now I remember. Yeah. Singaporean. Yeah. Ex Pakamaragai. Remember? Oh, okay. Pakamara di Yeah, Singapura. yeah. Kan pecah tuh. Oh. Dia buka di sini. Kenapa dia buku di sini? Maksudnya dia buka coffee shop namanya Plunge waktu itu. Cuman and then now sekarang turns into a pizza place, and malah lebih jalan pizzanya enak banget. Yeah, I remember. I think we tried it. Yeah, it was good. It's really good. Waktu itu gue suka banget sih. Terus, and then the magic, I have to mention Saturdays. Yeah. I don't know, it's a price ruiner in the mall, but Yep. gue gak disangka 6 tahun loh sama mereka loh. Sama juga 6 ya. years, dude, like 6 years supplying them. Dari harga masih bawah banget sampai sekarang tuh udah mau meledak harga green sekarang ya. You wanna know like crazy. Masih Saturdays, and then I think puji Tuhan we kept ourselves idealist. Like kita maintain quality gitu. Kita nggak peduli harga gimana. Ya. Kita kejar quality dulu. Nanti harga bisa naik gitu. Gue selalu prefer harga naik daripada lu tekan cost lu, tekan price, and then lu sacrifice a lot gitu. You buy cheaper coffees, karena lu itu kan QC sendiri ya. Lu nyicip sendiri every time you roast, lu nyicip gitu kan. Ini coffee is bad, lu kayak apa sih ini gitu. What the hell did you buy gitu kan. Itu gue sangat gak suka gue beli coffee gak enak. Gue sangat even for everything gak ada even. Menurut gue kayak coffee kayak kalau kita cup nggak enak tuh kayak wah. And then from there mungkin trust orang kembang akhirnya sampai sekarang I think. The latest one was Kurasu I think. Oh, Naked Papa. I love them. Milgos, good friend of mine. Yeah. Yeah. And then how is it that I mean lu tahu sendiri ya dari experience gua juga ya, not only we have B2B clients as well, tapi also many cafes like as much as misalnya as you know coffee kan chainnya panjang tuh dari seed to cup ya kan. Terus ya lu obviously can control lu punya quality and consistency dari roastery kan. Yeah. Tapi once it gets to the hands of the customer kan ya pasti there's many chances of it being inconsistent Yeah. And I see a lot of times lu emang banyak yang muter juga kan to your clients and sort of check to see how everything is going gitu in the coffee shop. Tapi pasti ada aja dong. Ada aja. Pasti ada aja lah from small to complicated things. Ada aja. I mean as a one man guy ya kan, or maybe your team juga bisa dibilang nggak terlalu gede kan gitu, like how do you manage the QC of all of your clients gitu, apalagi Saturday saja udah berapa toko ya kan. Kalau kita tuh basically kasih certain pakem ke kita punya klien, apalagi yang baru mau buka ya. Kita bilang air always the problem lah. Air gue bilang harus begini. Misalnya air kita cocok 80 ppm, cobalah cari gitu. Kalau lu nggak dapet, misalnya lu cari aqua. Sekarang aqua kan udah bagus tuh yang bening tuh.
itu kan ppm 100. No, it's 95, 95, 100, 110, pretty okay. So you can use that one. Kalau sampai nggak ketemu banget, you waste Amidis. Tapi kalau lu idealis banget, we sell the minerals. Ada klien gue di Makassar beneran beli mineralsnya buat kayak di situ. Kasih taruh di Amidisnya. Terus kayak mesin grinder kita kasih tau beberapa spek yang kita kayak inilah gue bilang. Terus kalau misalnya coffee-nya ya dia masih bandel pakai mesin lain atau yang nggak mau invest di sana, gue bilang ya kita nggak bisa kontrol itu gitu. Apalagi kalau mesinnya masih yang single boiler atau itu, sorry bro, kita nggak bisa gitu. And then definitely ya pasti kita kontrol dari roasting, extract gitu. We're very strict on that. Jadi gue sangat taruh data banyak ya. So when puji Tuhan jarang, but when there's a complaint gitu, gue selalu cek. Ini cropster kode berapa, actornya berapa. If it's still long masuk kita punya actor numbers, yang which is cuma 2 doang diferensiasi yang gue kasih, itu kita akan cek what happened. Di sana lu ada apa? Ini kita nggak ada masalah gitu. Curve wise, actor wise, kita cek di sana ada apa. Dan biasanya supposedly by phone itu solve. Kalau enggak ya, kalau dalam kota kita pergi gitu. Kayak di Jakarta kan sejauh apa sih? Sejauh apa gitu. Samperin aja gitu. And then sometimes they just need to need better understanding, especially the baristas. Mesti di-train. Saturdays is a good example. So after the competition, there's one guy yang sempat merubah resep di Saturdays lah. Udah out sekarang. Terus, and then the owner called me like, lu ganti ini. Enggak, gue bilang, gue udah mau tanding, gue udah di rumah sakit. Lu inget gak? Gue sebelum tanding, seminggu sebelum gue masuk rumah sakit. Enggak, gue bilang, gue nggak ngerti apa-apa. Udah, gue bilang setelah kompetisi gue samperin ya. Gue samperin, gue ke toko Satrio, dan gue bilang gue mau training. Gue minta toko ditutup setengah hari, barisnya semua datang, Jack. Jadi gue ngajarin satu tempat gitu. Barisnya semua datang, gue masih ingat semua datang, yang luar kota Google Meet. Gue train full. Nih, gitu lo, gini caranya, ini standar airnya, dan puji Tuhan, Saturdays penuhin spek-spek airnya, grinders, mesin mereka udah proper semua gitu. Barista kan kita juga kalau blend, kalau lu roastingan konsisten dan aging, gue sangat strict. That's what I was gonna ask you next. Gue strict ini, roasting date. Cause my coffee tastes bad below 3 weeks. Jadi kalau lu buru-buru pakai kopi gue 2 minggu, well it's on you. Gue nggak tanggung jawab. Gue taruh di gue punya terms and condition. Gue bilang lu bener-bener harus maintain stok lu. Let's say lu kehabisan, lu juga nggak bisa buru-buruin gue. Karena kita sekarang tuh bener-bener strict ya. Lu nimbang, terus di stoning, abis itu baru masuk ke roastery, diemin sehari, baru roasting, di stoning lagi, color sorter, baru packing. Lu nggak bisa buru-buruin kita di situ satu. Let's say pun gue selipin, lu nggak bisa pakai. Kopi gue dulu kalau gesi itu bruk gitu keluar gas, taste so bad. Gitu. Tapi klien gue kayaknya, namanya klien-klien baru, pasti ada salah order lah. Kedikitan tuh udah sering banget gitu lah. Tapi along the way, puji Tuhan yang bertahan sampai sekarang, itu yang bener-bener ya adapt sama sistem kita. Beneran strict, Senin sama Kamis order. Itu gue taruh 2 hari itu, kayak siapa yang taruh duluan, Senin sama Jumat siapa yang taruh duluan, itu dia yang kita masukin ke dalam slot kita dulu, kita susun jadwal. Kita susun jadwal. Jadi kayak bener-bener, I think why we have less complaint, maybe karena kita strict sama diri kita sendiri ya. Batch size, batch numbers, roast date, roast orders, itu kita bener-bener kayak, ya lu kok telat ya, kita nggak bisa buru-buru. Bener-bener lu mau buru-buruin kita pun bukan kita nggak mau, gak dapet bro, nggak bisa. Ini takutnya quality-nya compromising segala macam, kita nggak berani gitu. Belum QC setelah roasting gitu, di cup dulu sama Jun, cek actor dan baru rilis gitu. Tough lah. But this is obviously we're talking about specifically buat espresso roast kan? Espresso. Same, I mean I feel the same way with ours too. Maybe because we both roast on a ProBat, I don't know. But I think minimal, I think it's 3 weeks sih. Minimal. Minimal. Sebulan mah enak banget. Iya, sama. Sebulan best bro. But do you remember back in the day when we first started out tuh kayak fresh roast ya kan? Iya nggak sih? Man, like we love those cremas like.
Kayak back then was like, know, wah man. kremanya nih nice nih. Kayak what? Ugh, Now, so no bueno. ya. bueno. Sekarang justru gue seneng kopi itu udah kremanya dikit banget. Yeah. Sebulan tuh kremanya udah tiga. Yeah. Banget sih. Well rested. Ya, even filter kok. Dan my staff harus jawabin orang di Tokopedia terus. Ya. Kayak, Kak ada yang fresh roast apa? Kak ada yang fresh roast nggak? Kita selalu coba jelasin bahwa, guys fresh roast nggak enak bro. Like ini aja bag udah sebulan lebih baru dibukanya tadi Gessi. Gimana kalau 2 minggu gitu? Kayak 2 minggu tuh, gila sih. Gua kayak, I don't get it. Tapi sometimes the customers at home, home brewers, mereka mau aging coffee-nya sendiri di rumah. Because they have a lot of selections at home. Yeah. Gitu sih. Tapi they freeze it ya kan. Yeah, they freeze it. Paling benar freeze. If you like your coffee, freeze it. Like dose it for 15 grams, put it in a tube, freeze it. That's the best. Di Jepang udah gitu semua bener. Oh iya? Maksud sih? Udah gitu semua. Jadi kalau gua kemarin ke Brewman ya Jepang ya, udah dia dose per 15 gram. Udah kalau lu mau pesan Debra misalnya, ya udah ambil dari freezer. And it's better. Kan ada punya uniformity naik gara-gara dingin ketemu panas kan, burnya kan panas terus ketemu frozen, gitu. Yang Carl Ramage present waktu dia WBC. That topic very interesting. I mean, I agree. I think that I freeze my coffees karena ya lu nggak bisa habisin that many juga lah every day gitu. Bosen, terus you want variety, and it's nice to have variety, ya kan gitu. I think filter coffee that's the best part of that gitu. Yeah. Itulah. So, what do you feel like is really the most popular trends nowadays in coffee gitu, in Indo lah gitu, and how do you feel about it? Trends ya sekarang ya, definitely. We're talking about matcha enggak lah ya, kita ngomong coffee ya. Ya soalnya matcha kita out of topic lah itu. Tapi coffee trend sekarang tuh gue ngelihat lebih kayak kita bahas tadi ya. Gue seneng somehow there's a blessings in disguise in coffee lah. Meskipun COVID kills us, tapi bikin bisnis tuh specialized. Lebih fokus ya. Fokus. Justru sekarang Indo tuh lagi fokusnya ke specialty coffee. A lot of people understand specialty coffee now, really. Like orang tuh ngerti, nggak kayak dulu kita tuh jual kopi tuh yang kalau ada acidity orang asam. Justru now people understand that good coffee, there's a little bit of acidity in your long black. Lu kalau cuman bitter, even orang yang level minum kopi kayak let's say 1, 2, 3 kita lah, 2 kan yang teman-teman kita learning gitu. Itu tuh buat mereka yang even kantoran aja, mereka ngerasa kayak ini nggak enak nih kopinya. Smoky, udah ngerti bitter. Even though masih banyak yang nyari pahit. Tapi sekarang bener-bener orang tuh udah makin jelas. Tapi even pahit tuh lebih yang generasi di atas tua kan. Gitu loh. Tapi kayak bokap gue itu udah bisa enjoy lagi. Oh, bokap gue juga? Iya, udah bisa. Dia nggak bisa minum yang bitter lagi. Iya, udah bisa kok gitu. Jadi kayak I'm amazed gitu. Kayak sekarang tuh ya gitu. Cepet ya? Ya. Cepet gitu, specialized kayak lu mau buka. Sekarang kan lu lihat banyak orang bikin slow bar. Home bar. Right. Terus bikin specialty. How do you feel about that? No, I think that's satu positively we say it's great. I mean like the hype is there. Secondly ya passion project, Jack. Like kalau duit lu nyari duit sana ya gimana? we run business that we know lah. Cuma itu passion project. I can't say it's a passion project lah, maksudnya. You have a passion about coffee, and then you run. You want to share, ya? Yeah. I think that's very interesting lah. Buat passion tuh bagus banget. Dia kalau jalan buka cabang ya itu lain cerita lah. Itu jadi bisnis. Iya. Tapi buat industrinya bagus banget. Like gue lihat juga sekarang di Gading Serpong banyak banget buka kafe dan beneran yang fokus coffee, Jack. Nggak kayak dulu yang tempat nongkrong. Like sekarang tuh a brew bar gitu. Yeah. Thanks to instinct, I think kayak those formats are being copied really like replicated lah. Banyak yang sekarang serving omakase gitu kayak coffee as an experience gitu. Menurut gue itu bagus sih buat industrinya gitu. Menurut gue specifically buat converting lah ya. Converting people. Ya, karena kan itu lu dari habit either take away atau kayak yang lu duduk nongkrong jadi focusing on the product. Iya, jadi bisa appreciative gitu. Sekarang tuh kayak lu order kayak tadi pagi gue liat ada a lady order like 2 filters. The other one is a Larida.
normal, kayak duduk aja, duduk diem, ya, nice gitu. Kayak gue kayak wow. Iya. Gue kalau compare sama kita dulu ya. Iya. Udah kayak itu jarang banget gitu. This is it kan? gitu. Ini yang kecuali kayak sama-sama orang kopi ya kan. Iya. Dan itu bener. Itu yang kita impikan dulu gitu. Damn, ini ya sekarang ya gitu. Gue kadang-kadang lihat Instagramnya CG terus kayak ada yang post story lagi minum apa tuh Altieri Ale. Iya. I was like, wow. Ya sekarang tuh udah mulai paham sih, udah mulai ngerti. Gue baru tahu juga masuk toko gue harganya segitu mahal kita jual, you know. I drank that after gue habis goes tuh ke tempat lu, gue bilang Altieri. Iya mahal kan. I was like, ini is like 100 something tau before tax and service. Ada aja yang beli juga. Ada aja. I mean good, cuman I was like I didn't expect it. When it first came to the store, I was like, we're selling it for this much? Are you sure we're gonna sell this? Ya kan? Sampai sekarang ada aja. Makanya there's a point of freezing the coffees in your outlet. Gitu loh. Gue beberapa coffee, gue akan semua gue showcase. Because the roastery is down there. Tapi supaya nggak stale, kita tubing, masukin freezer semua. Karena when you lock the recipe, it's there. Ya udah gitu lagi gitu loh. Gitu. The good thing about freezing. Tapi apa yang kita impikan dulu sekarang udah kejadian sih. Kayak specialty coffee sih. Dan gua sama Teddy Nitro, waktu WOC kita kan the hype of WOC ngeri ya. Teddy said to me like, this is just the beginning. True. This is just the beginning. Kayak kita tuh lagi seru-serunya, masih mau gini. Dan I hope we can keep it consistent lah, jangan sampai stagnan terus. Gitu. I think it's good for our industry domestically ya. Cuman gue lihat tuh kita selalu akan somehow terhambat karena compared to other cities, karena kita bukan touristy. Jadi ya kita benar-benar harus rely dengan our own market gitu. Jakarta. Or surrounding Jakarta masih lah, domestic travelers masih ada. Jakarta is tough, makanya orang Jakarta keras tuh ya. Bener. Beda kayak if you're in Bali. Iya, kayak we open a store in Bali, right? And then gue notice kayak, di Bali, ya lu buka cafe yang jalan nggak harus jalan banget atau gimana banget, tapi kayak ada aja yang datang baru. Iya. Ada aja yang baru. Kalau sini itu lagi. Iya benar. You really rely on your regulars and your friends, your families, your acquaintances. Bener. Jadi it's much more difficult gitu. Apalagi di Bali. One, you have a regeneration terus kan. And then two, kayak, biasa turis tuh udah biasa dengan minum kopi. Mereka udah... Bali sih health sih. Udah they drink 2 or 3 coffees a day. It's like normal for them gitu. Makanya Edo tuh blessings banget sih dari Hungry Bird Bali tuh. The bule lining up. 7 AM, like, bam! Langsung gila sih gue bilang. Cuman zaman dulu Edo sama zaman sekarang udah beda banget juga. Canggu, Jack. Dulu cuma dia doang. Sekarang udah penuh. Sekarang parah, men. Canggu macet banget sih, bro. Canggu crazy. Gila, kalau satu deretan bisa 20-50 coffee shop kali. Iya. I mean, he's still obviously, one of the OGs juga kan. He has a lot of loyal customer juga. Cuman, Bali sih ngeri, bro. Sekarang justru kayak Bajo mulai growing, gue lihat. Yes. I was there 2 months ago. Then pertama kali gua kesana juga 2 years ago before that. Baju tuh kayak Kute dulu, bro. Kute belum keisi gitu. Di downtown itu kan. Bagus sih. Maksud gua sekarang some cities like yang touristy tuh bagus banget, kayak Jogja tuh bantu banget. Solo menurut gua growing next. Beautiful. Solo is beautiful. Cakep banget kotanya gitu. Gua suka banget. Itu sih. Semarang juga menarik sih, bro. Iya, Semarang is growing as well. I think Java, Bali, Makassar lah. Makassar tuh growing. Banjarmasin is growing. Banjarmasin is growing, and dia menularkan ke sebelahnya gitu loh. Ke Palangkaraya, ke Balikpapan, dia mulai tuh. Tapi masih Banjarmasin kita pusatnya specialty coffee. Kalimantan tuh Banjarmasin kan mungkin lebih dekat ke Jawa kali, di bawah gitu. Lebih banyak akses juga kali. Benar. Tapi kadang-kadang yang bikin kesel, tapi kalau lu ke kota-kota yang masih second tier gitu, kadang susah dapat fresh milk, Jack. Itu sedih sih. Iya kan? Itu sedih, susah dapat fresh milk, benar. Karena aksesnya. Karena dia nggak ada supply kan. Kayak kita tuh di podcastnya Ko Willy ya, podcast No Cincong ya, yang dari Bone, Sulawesi Utara.
Sampai susah, dia mau tanding latte art tuh susah. Nggak bisa latihan karena fresh milknya nggak nyampe ke sana. Bener. Gimana Nyampe sih? pun juga mahal. Iya, gimana ya? Gitu kan. Sama. Gue waktu itu juga ke Labuan Bajo juga sebagian besar pakai UHT. Iya. Dan karena gue bawa anak, gue curah cari fresh milk kan. Dan satu supermarket man in the whole island. Dan satunya 50.000 gitu. 1 liter. Gila. Biasanya kan cuma 20-an kan. Logistik Indonesia sih itu sedih sih. Kayak lu barang apa-apa tuh di daerah timur tuh mahal, bro. Iya. Jayapura lah paling kasihan lah, kayak lu semen bisa berapa, sampo, sabun. Iya. So expensive. Iya. Bensin. Iya. Wow. All of it is crazy expensive. Wow. Gila lah. Padahal you would think it's like cheaper kan, tapi ternyata it's more expensive. Mahal banget lu barang sana. Transportation. Ya kan. I think mau nggak mau ya that's how the world works right now ya kan. Ya, luckily kita di Jakarta ya banyak akses lah. Kita banyak akses sih, puji Tuhan. Meskipun dairy atau susu masih jauh lah compared to Jepang sama gila. Lu kemarin ke Jepang jauh lah kan? Lu nyoba susu supermarket like. Iya. Kok enak banget. It tastes like melted ice cream. What? Sama kayak di Australia juga. Kayak lu minum susu Aussie lah, jauh lagi. Just like vanilla ice cream. Ya. Apalagi yang Rivera gue lupa. Iya. Kalau nggak yang market lane produce sendiri, kan dia kan kerja sama farm. Jake itu setiap pagi dikirim fresh. Iya. Itu nggak di pasteurize. Semua fresh. Fresh. Gitu. Gila sih. Cream on top. Wah, gokil enaknya. Di Jepang ice latte enak banget. Ya, well, the milk, man. Yes. Gue minum ice latte, the glitch. Yeah. It's just normal milk. But it's the milk. Jujur, biasanya gue agak males karena the milk flavor is so strong. Usually it overdominates the espresso. Tapi dia bisa complement everything gitu kayak. Wah, gila sih. Damn, lu kalau inget gue susu di Jepang, lu don't talk about the ice cream. Yeah. Just the milk. The milk. It's so far. Far. Kita punya susu perlu banyak improvement sih Indo sih. Gue nggak tahu entar the formulation or the feed of the cows. Tapi kayak banyak perlu di-improve sih. Like we need a lot of improvement on our milk, especially for coffee ya. Tapi I think there's some farms kayak di Bandung kalau nggak salah ya, atau dekat-dekat Bandung yang emang Dago masih Dairy. fresh kan. Itu Stefan. Stefan benar-benar direct dari Dago Dairy. Ya karena they can gitu kan deket. Jadi bisa dikirimin dikit-dikit, banyak. Kalau kita Jakarta, waduh susah. Dago Dairy itu low pasteurized, low homogenization. Tapi nggak full ya, nggak full fresh lah. Kayak masih ada processing sedikit. Of course, you need to pasteurize lah. Kalau nggak kan nggak ada shelf life sama sekali. Kan? Emang, bener-bener lu harus habis 2 hari maksimal. Stefan di sana pakai Dago Dairy and the milk is different. Enak lah, gitu. Specific. Pasti different lah. Tapi ya nowadays most of the chains ya, yang misalnya yang banyak jual es kopi susu gitu kan kebanyakan pakai UHT. Iya. Kalau kopi susu kan ice ya, so they don't care lah. UHT aja, lebih satu murah pasti, 2 shelf life. Iya. Karena memang perlu nyetok mana. Iya, that's true. Gitu. Yep. But lu ada nggak sih clients yang banyak yang jual es kopi susu? Ada juga ya? Di Kemang, namanya Kopi Wangsa. It's my good old friend in Belanda, namanya Kevin Prabowo. Dia satu-satunya yang bikin gue beli Robusta, anjir. Karena gue nggak pernah ada Robusta. Terus dia nanya, dia awalnya pakai Arabica. Gue bang, Drew, gue mau Robusta, lo ada nggak? Gue bilang, gue nggak ada. Gue bilang, tapi kalau lu bener-bener mau, lu janji sama gue, lu habisin. Gue bilang, there's no contract, it's just like gentleman's agreement lah. Lu beneran pakai. Beneran dipakai. Dan sampai sekarang jalan. Ada cabang di Bogor, di mana gitu. Amazing. Robusta, the only client gue yang pakai Robusta itu mereka. Kopi Wangsa di Kemang. Ya, Kemang. Jamang. But I mean, I think that's normal. You know what I mean? Kayak gue selalu ngomong sama orang kayak, bisnis kafe sama bisnis roastery itu beda banget, bro. Itu different thing. Iya kan? Kayak completely different gitu. Dari sisi cash flow, dari sisi filosofi. Cash flow sih paling pembeda sih. Sucks, pasti. Cash flow ngeri. Karena
roastery itu game cash flow banget. Iya. Lu kalau nggak planning sih hancur, bisa hancur Like lebur you have a gitu. free money, what you want to do? You invest in your place or lu nambah mesin lagi atau lu beli apa kayak lu you gotta. Iya. There's always free money. Iya. Tapi lu harus pintar gitu managingnya gitu loh. Tapi lu tetap harus buffer juga, Yes, ya kan? yeah, buffer Karena lu gitu. harus hedge against coffee pricing atau supply atau apa. Kita sekarang udah setipis itu sampai nggak bisa hedging lagi. Karena kita ambil profitin, misalnya kita ambil minimum untuk wholesale kita kan. Jadi kita tuh sangat sensitif towards pricing right now. Iya. Karena lu ya harga kopi ya naik turun. Naik gue udah kayak harga komoditi, harga wholesale gue gitu. Gue dulu harga kopi gue kan per year. Oh sekarang per Q bro gue. Ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Iya, karena you're using green dari Q kemarin kan, bukan dari tahun lalu. Harganya tuh fluctuation itu per Q. Crazy dude, like Brazil ngeri banget loh. And our locals juga sekarang mahal sekali. Ya mereka ikut juga soalnya kan, ikut juga si price. And at the end of the day ya lu nggak bisa kontrol lah, namanya climate change juga. Ngomong apa? Climate change, US tariffs, Brazil juga lagi ada masalah politik, susah ekspor, itu yang bikin kopinya kehambat di sana jadi nggak bisa keluar. Actually there's no problem with their climates anymore. But, basically gua nggak ngerti lah how US tariff affect us as a macroeconomics. I'm not a pro in that. Itu makro banget sih. Kalau secara mikronya it should be better in theory, tapi in addition to that kan kalau nggak salah ya China juga ada exclusive deal sama Brazil kan. BRICS. That's why. BRICS. Jadi dia udah deal how many million tons at a certain price. And China is growing as well, like the industry. China's crazy. Jadi coffee drinkers di sana banyak. Jadi tuh kayaknya pada kesana semua. Yeah, I think so. Scary dude. We just don't see it karena kita nggak lihat sosmed mereka kan. Tapi kalau lu kesana, because they don't have sosmed ya. Kalau kita buka mereka punya sosmed ya. Mereka sih. Do they have IG? No. Yeah, they can Nggak open boleh. IG kalau di luar. Tapi mereka punya local IG. I think. Yeah. They have. Yeah. Intinya semua sosmed mereka tuh kita bisa download, cuman kan kita nggak ikutin WeChat sosmed lah, kayak itu. WhatsApp, mereka pakai WeChat, Weixin gitu. Tapi di sana sih, wah gila sih. Gila. Ngeri sih. Lakin is crazy, like crazy. Oh no, huge. it's not just them though, bro. It's crazy there. Everything there. Semua spektrumnya growing. Ngeri. Dari specialty, jadi ini Specialty tuh juga, growing. Specialty gitu. juga gila banget sih. Kayak zaman dulu, first time we went to Shanghai to compete latte art, itu juga udah baru-baru lah specialty ya, kayak belum cuman maybe less than 10 ya, Seesaw, few other independent ones, tapi nggak banyak bro. Tapi secara teknologi mereka udah maju banget ya kan, jadi lu mau pesen apa dari apa besok sampai gitu, it's just so fast. They were cashless like 10 years ago, bro. Iya, of course dari gua sekolah sana. Iya, cashless 10 years ago. Terus kayak now, you imagine kayak the coffee industry there kayak pasti gokil. Sekarang udah pakai tangan kan? So you record your fingerprints in WeChat. Gila. Jadi lu kadang nggak usah pakai HP lagi. Oh ya? Lu gini ke orang. Serius gini di scan, and then kedidak sendiri lu punya balance. Gokil. Gua bilang nyambung ke lu punya account. Scary ya. Ngeri. Tapi mereka pasti consumer mereka juga very dedicated juga. Jadi even their coffee tuh pasti ya zaman dulu coffee-nya masih gitu-gitu aja lah. Mereka ya, lagi cafe-nya. growing their coffee in Yunnan sih. Hopefully itu bisa bantu supply coffee dunia juga menurut gua. Kayak sekarang tuh peminum kopinya makin nambah because they add another 2 billion people drinking coffees kan. 2 billion market coffees kan. Jadi menurut gua berharap makin banyak farm yang produce. Kalau nggak kita gini, makin lack of supplies, harga naik, susah gitu loh. Sama mesin Cina sih bro. You saw that window G? I haven't seen, but I've heard. Dude. Bagus ya. This is crazy. Yeah. The grinder is like 15 mil, but I think it kills EK. Yeah. Kayak gila Not sih. surprised you. Wow. Bisa ngatur RPM. Yeah. Berapa lama mau grind? Yeah. And jarak buruh pakai micron. 50 mil. Wow. Wow, right? Wow, 15 mil buat lu
jualan pun udah kuat loh. Iya. Kan lu mau grand filter sesering apa? Iya. Gila sih. Iya, lu mau grand filter sebenarnya. Amazing sih. Yeah, it's gonna go crazy sih. Even Korean machines now juga banyak yang bagus loh. And the price is crazy. Jadi kalau gue rasa kalau those Westerners gak innovate kayaknya habis sih. They're trying. Kalau price sih pasti kalah. Iya pasti. Pasti kalah. Ya next stepnya juga ya brand lah, ya kan. Tapi ya, I think it's China is gonna be crazy, bro. Yeah, for sure. It already is, but it's gonna be crazy. And then India juga lagi gokil. Ya. Itu kalau nambah lagi pening sih. Tapi mereka udah produce coffee sih, puji Tuhan sih. Yes. Itu berat soalnya. Kalau peminum nambah, supply dikit, itu yang berat. Pasti. Jadi gue sangat mendukung farmer-farmer Yunan, Indian untuk nanam kopi. Ya. Gitu. Dan itu good prospect banget. In 10 years, Yep. you'll be a billionaires if you have a farm right now. Serius. Karena peminum marketnya tuh gede. Sekarang growing banget kopi. Yeah. It's funny though ya, karena coffee's been around for so long. Tapi baru naik sekarang. Iya. Ya sebenarnya ya bisa dibilang kalau bukan saset market naik sasetan sih. mah gitu-gitu aja. Yeah. Cuman the cafe market itu yang gila gitu. Yang lebih higher end lah ya. Chain market lah. Sekarang Chain yang bikin market, ya. makan-makanin kopi itu kan yang chain kan. Iya. Gitu. Tapi that's just changing the way people consume coffee dong. Ya artinya yang home-nya jadi kurang, lebih banyak market yang keluar dong. Not necessarily. Well, China and India sama Indo kan tea markets kan. Mereka berubah jadi coffee markets, ya wajar lah itu demand-nya naik, gitu supply-nya turun ya kan. Cuman ya negara-negara lain dari dulu sebagian besar kan ya minum kopi dari dulu. Belanda, Eropa, Amerika gitu. Ini sih di Southeast Asia growing banget. Yeah. Consumption-nya ngeri sih. Iya. Ya dari tea market jadi coffee market ya. Ngeri banget. Yeah, Jepang juga udah nanam kok. Oh sih? Ya, di selatan. Yang nanam orang Indo ya? No. Japanese. Okinawa. Southern part of mirip-mirip Hawaii gitu tuh, tropical ya. Kayak gitu. Hawaii juga mau nanam, Fiji. Ya, Fiji tahu. Jamison went to Fiji after WOC. Iya, si Sasa yang langsung ke Fiji itu, langsung ke Fiji. Benar. So ya. Iya, menarik sih, menarik. Yep. Yeah. Well, bro, thank you so much for coming. Yeah. I really appreciate your time. Yeah. Every time we have a chat, it's always very interesting, as usual. Gitu. Pleasure. I'm happy that hopefully lots of teman-teman out there yang udah bisa know a little bit more of your story than before. Gitu. And hopefully a lot of them get to, if they haven't tried your coffee, have the pleasure of trying your coffee, visit your store. Relatively newly renovated. Baru setahun lah. Lumayan lah, masih baru lah. Or not, find your coffee in many Saturdays or other coffee chains. Okay. Thank you so much, Drew, for coming, man. I appreciate it. Pleasure, as always. Guys, don't forget to like, subscribe to the channel, and hopefully we have something new in store for you next season, in season 3. From myself and the team, thank you so much, and season 2 is a wrap.